अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सोग के मनाजिर हैं। हर आंख अश्कबार है। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। नाजरीन, पाकिस्तान की सहाफ़त की आबरू अरशद शरीफ शहीदों का वारिस शहादत के रुतबे पे फायज हो गया। अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से आज के दिन जो पेशरफ्त हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नाजरीन, कीनिया की पुलिस की जानिब से बताया गया कि पुलिस ने चेकिंग के लिए नाका लगाया हुआ था। कुछ लोग बच्चा अगवा करके ले जा रहे थे। पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए रोड ब्लॉक करके चेकिंग शुरू कर रखी थी कि इसी दौरान अरशद शरीफ की गाड़ी नाका तोड़कर वहाँ से निकल गई। रात का टाइम था, पुलिस ने इनको रोका मगर वो गलत फहमी में आगे निकल गए, जिस वजह से पुलिस के शूटर ने उन पर फायर खोल दिया और वो जान बहक हो गए। अब इस बयान पर बहुत ज़्यादा सवालात किए जा रहे हैं कि अगर आपने भागती हुई गाड़ी को रोकना था तो आप उनके टायर्स में फायर करते, खुद ब खुद गाड़ी रुक जाती। और अगर आपने फायर करना ही था तो आप ड्राइवर पे फायर करते जो गाड़ी भगा के ले जा रहा था, ना कि मुसाफिर पे फायर करते आप। अगर पुलिस ने भागती हुई गाड़ी पर फायर किया तो वो फायर अरशद शरीफ को सर के पीछे लगना चाहिए था, जबकि अरशद शरीफ की जो एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है उसके अंदर देखा जा सकता है कि अरशद शरीफ को इस जगह पर बिल्कुल सामने से सर की इस जगह पर फायर लगे हैं और तकरीबन 2 फायर किए गए हैं। ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि अरशद शरीफ की गाड़ी को रोककर सामने से उन पर फायर किए गए। लेकिन अब ये बात यहीं नहीं रुकेगी। कीनिया के अंदर से ही सवालात उठने शुरू हो गए। कीनिया के एक मशहूर और मारूफ सहाफ़ी ने पुलिस के इस बयान की तरदीद करते हुए लिखा कि जब आप इस मंजर और गोलियों की तादाद को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाईं जानिब बैठा हुआ शख्स यानी अरशद शरीफ ही टारगेट था। सहाफ़ी ने मज़ीद बताया कि कीनिया के अंदर एक कानून मौजूद है कि अगर पुलिस किसी गाड़ी को रोकती है और वो गाड़ी नहीं रुकती तो फिर भी पुलिस उन पर फायर नहीं खोल सकती। सहाफ़ी के मुताबिक एक गाड़ी जिसका नंबर KDJ 700F था, हाल ही में नैरोबी के बाज़ार से चोरी हुई और उसके अंदर एक छोटा बच्चा वो भी मौजूद था। पुलिस को उसी गाड़ी की तलाश थी, लेकिन अरशद शरीफ जिस गाड़ी पर सवार थे उस गाड़ी का नंबर KDJ 200M था। यहाँ पर हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि अरशद शरीफ आखिर कीनिया जैसे ख़तरनाक मुल्क, जो कि तकरीबन पाकिस्तान जैसा ही है, जहाँ जिस तरह पाकिस्तान में क्राइम है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कीनिया में भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल है। तो ये सवाल जहन में आता है कि अरशद शरीफ आखिर इतने गैर महफूज मुल्क में गए क्यों। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने के बाद सबसे पहले दुबई गए। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने दुबई के सफारत खाने को एक ख़त के ज़रिए अरशद शरीफ की वापसी का मुतालबा किया। ये मुतालबा किया कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान वापस भेजा जाए या अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट किया जाए। लेकिन भला हो उनका कि उन्होंने अरशद शरीफ को डिपोर्ट नहीं किया, बल्कि 48 घंटे की उनको मोहलत दी कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप दुबई से चले जाएं, या तो आप पाकिस्तान चले जाएं या किसी और मुल्क चले जाएं। तो अरशद शरीफ के पास उस वक्त किसी भी मुल्क का कोई वीज़ा लगा हुआ नहीं था, क्योंकि उनका ये एक बिलीव था कि मैंने पाकिस्तान में ही रहना है, मैंने कौन सा पाकिस्तान को छोड़ कर जाना है, क्योंकि वो पाकिस्तान का सच्चा मुहिब्बे वतन था। उसने माइंड बना लिया था कि उसका जीना मरना पाकिस्तान में है, हालात चाहे जो भी हों उसने पाकिस्तान में ही रहकर पाकिस्तान की सहाफ़त की, पाकिस्तान के लोगों की बात करनी है। चुनांचे अरशद शरीफ के पास किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं था। तो आपको पता है कि आप पाकिस्तान के पासपोर्ट पर कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन पे आप बग़ैर किसी वीज़ा के भी जा सकते हैं। तो अरशद शरीफ ने जब वो देखा कि वो किन किन मुल्कों में बग़ैर वीज़ा के जा सकता है, तो उनमें से जो सबसे उस वक्त उन बाकियों की निस्बत जो महफूज तरीन मुल्क था वो कीनिया ही था। इसीलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो कीनिया जाएंगे। अरशद शरीफ तकरीबन 1-1.5 माह से कीनिया में ही मुकीम थे। उस रात जब उनके साथ ये हादसा पेश आया, वो तकरीबन एक होटल में खाना खाने के बाद अपने घर जा रहे थे। सहाफ़ी इमरान रियाज के मुताबिक अरशद शरीफ मुल्क से बाहर रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे।
وہ اس دن کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ جب انہوں نے پاکستان آنا ہے۔ اب اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ انہوں نے بول نیوز جوائن کر لیا تھا اور انہوں نے فائنلی اب پاکستان واپس آنا تھا چند دنوں کے بعد۔ لیکن جب سے ایئر وائی نے ان کو فائر کیا نوکری سے تو ان کے حالات کچھ اچھے نہیں چل رہے تھے، کیونکہ اور کوئی ان کا ذریعہ آمدن نہیں تھا۔ باہر کے ملک جا کر انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل ضرور شروع کیا تھا، لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ان کا یوٹیوب چینل مونیٹائز نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب چینل مونیٹائز کرانے کے لیے ایک شرط ہوتی ہے کہ آپ جس ملک کا شناختی کارڈ استعمال کرتے ہیں آپ کا چینل کی لوکیشن بھی وہی ہونی چاہیے، کیونکہ ارشد شریف کے پاس شناختی کارڈ تو پاکستان کا تھا لیکن وہ اس وقت کینیا یا برطانیہ کہیں اور رہ رہے تھے، اسی وجہ سے ان کا یوٹیوب چینل مونیٹائز نہیں ہو پا رہا تھا۔ مزید یہ کہ ارشد شریف کے وکیل بیرسٹر شعیب رزاق نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی والدہ کی اماں پر ایک درخواست دائر کی، جس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ جو ان لوگوں کی نشاندہی کرے جنہوں نے ارشد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، اور ارشد کی لاش کو جلد از جلد پاکستان میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ لایا جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے متعلقہ اداروں کے سربراہان کو کل طلب کر لیا ہے اس حوالے سے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ صحافی عمران ریاض بھی آج عدالت میں پیش ہوئے اور چیف جسٹس صاحب کے روبرو ہاتھ جوڑ کر رو پڑے۔ انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ جج صاحب، میں نے زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے، یہاں تک کہ مجھے بھی جب ذلیل اور رسوا کیا گیا میں نے اپنے لیے بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے، کچھ نہیں مانگا کسی سے، مگر جج صاحب آج میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ غم زدہ ماں کو اس کا لخت جگر لا دیں۔ پوری عدالت میں ہر آنکھ اشک بار تھی۔ عمران ریاض نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ارشد شریف جب پاکستان چھوڑ رہے تھے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے تھے، وہ اس وقت تنہا تھے، لیکن اب جب ان کا جسد خاکی پاکستان میں آئے تو پوری پاکستانی قوم نے ان کا استقبال کرنا ہے، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں اب بھی اکیلا ہوں، اب بھی کوئی نہیں ہے میرے ساتھ۔ ہم سب پورا پاکستان جمع ہو کے اس کو ایئرپورٹ سے ریسیو کریں گے اور اس کی تدفین تک اس کے ساتھ رہیں گے، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ آئندہ 1 سے 1.5 دن کے اندر انشاءاللہ ارشد شریف کی میت پاکستان پہنچ جائے گی اور پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو روز اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔